ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଫିଲିପିଓ 4 ତାର 13 ପଦ, ମୋହର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କରିପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏକ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ଆଉ ପ୍ରେସ୍ ଦ ଯଦି ଲର୍ଡ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ପ୍ରେସ୍ ଦ ଆପଣମାନେ ଲର୍ଡ। ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ। ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କଲେ ଆରାଧନା କରିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଯୋଉ ସାର୍ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ସମୟ। ପ୍ରେସ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୋତେ ୱାର୍ସିପ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ଯୋଉମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପୁଣି ଲିଡିଂ କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପୁଣି ବାହାରେ ଯିବାରେ ଭିତରେ ଆସିବାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିବା। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ମାନଙ୍କର ଦିବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ
ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳମୟ। ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ମହାନ ଅଟେ, ଯାହାଙ୍କର ଦୟା ସକାଶୁ ଆମମାନେ ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହିଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ସେ ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଗୁଣଗାନ ଆମମାନେ ଯେପରି କରିପାରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାରଣ ସେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସିନୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତୁମ ବିନା କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ମନ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଯୀଶୁ ତୁମ ବିନା କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ମନ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ମତେ ଧନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଜଗତେ, ମତେ ହୀରା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନେ। କରିବି ଖାଲି ଉପାସନା, ନୀତି ଭଜୁଥିବି ତୁମ ଆରାଧନା। ନୀତି ଭଜୁଥିବି ତୁମ ଆରାଧନା। ଯୀଶୁ ତୁମ ବିନା କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ମନ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ସୂରୁଜ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁମ ହାତେ ସୃଷ୍ଟି କଲ, ପାହାଡ଼ ଝରଣା ତୁମ ନାମେ ତିଆରି କରିଲ, ପୃଥିବୀରେ ମାନବକୁ ତୁମେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କଲ। ତୁମରି ଗୌରବ ଯେମିତି କରିବ ଏ ଜଗତ, ଫେରି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ, ଭଲ ପାଏ ତୁମ ନାମ, ବୁଝିଗଲି ଯୀଶୁ କେହି ନାହିଁ ତୁମ ସମ, ତୁମେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର,
ତୁମେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ଯୀଶୁ ତୁମ ବିନା କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ମନ ଭଲ ଲାଗେନା। ଧନ ଜନ ସୈନ ମାନ ଲାଗେ ଏଠି ସବୁ ଆଶାରା, ସବୁଥିଲେ ପାଖି ମୋର ଲାଭ ନାହିଁ ସବୁ ତ ଅନ୍ଧାର। ଜିତିଥିଲେ ଧନ ମୋର ଶେଷରେ ହୋଇଯିବ କ୍ଷୀର। ଦୁନିଆ ଗରି ଦିନେ ମୋ ଜୀବନ ହୋଇଯିବ লীନ, ଆଉ ଚାହୁଁନି ସବୁ ମୁଁ ବୁଡ଼ି ରହିବାକୁ ପାପେ, ଫେରି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଇ ସଂସାର ପଥରୁ ମୁଁ। ତୁମ ନାମ ଖାଲି ଜପିବାକୁ, ତୁମ ନାମ ଖାଲି ଜପିବାକୁ, ଯୀଶୁ ତୁମ ବିନା କିଛି ମୁଁ ଚାହେଁନା, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବିନା ମନ ଭଲ ଲାଗେନା, ମନ ଭଲ ଲାଗେନା। ବାସ୍ତବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ପାଇଅଛୁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ରହିବ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଏ ଜଗତରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ପୋଛିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାଗରଠୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୟାର କି ଆମର ତାର ମାପ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଅମାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୟାମୟଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇ ତାହାଙ୍କର ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଝରି ଝରି ଯାଏ ଆଖି ଲୁହ ଧାର, ଦୁଃଖ ସମୟର କରୁଣା ଭରା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର, ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର। ଝରି ଝରି ଯାଏ ଆଖି ଲୁହ ଧାର, ଦୁଃଖ ସମୟର କରୁଣା ଭରା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର, ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର। ତୁମେ ଦୟାର ସାଗର ମୋହର, ପୋଛିଲ ଲୁହର ଧାର। ତୁମେ ସାହାରା ହୋଇ ମୋହର, ଆଶ୍ରା ହେଲ ମୋହର। ଝରି ଝରି ଯାଏ ଆଖି ଲୁହ ଧାର, ଦୁଃଖ ସମୟର କରୁଣା ଭରା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର, ଦେଖି
ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୀଶୁ ତୁମି କିଣି ଦୟାମୟ ମୋର ପାପକୁ କରିଛ କ୍ଷମା ତୁମ କରୁଣାର ହସ୍ତ ଯେ ବିରାଟ ନାହିଁ ମୋର ମାପର ସୀମା ଯୀଶୁ ତୁମେ କିଣି ଦୟାମୟ ମୋର ପାପକୁ କରିଛ କ୍ଷମା ତୁମ କରୁଣାର ହସ୍ତ ଯେ ବିରାଟ ନାହିଁ ତାର ମାପର ସୀମା ତୁମ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ମାପି ହୁଏ ନା ମୁଁ ପାଇଛି ତାର ପ୍ରଚୁରତା ତୁମ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ମାପି ହୁଏ ନା ମୁଁ ପାଇଛି ତାର ପ୍ରଚୁରତା ତୁମେ ଦୟାର ସାଗର ମୋହର ପୋଛିଲ ଲୁହର ଧାରା ତୁମେ ସାହାରା ହୋଇ ମୋର ଆଶ୍ରା ହିଲ ମୋର ଝରି ଝରି ଯାଇ ଆଖି ଲୁହ ଧାର ଦୁଃଖ ସମୟର ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛ ଛବି ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆଙ୍କି ତୁମ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଚାହିଁ ପାଇବି ଦେଖା ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛ ଛବି ତୁମ ହସ୍ତରେ ଆଙ୍କି ତୁମ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଛ ଚାହିଁ ପାଇବି ଦେଖା ଅନୁଭବୀ ମୁଁ ପାଇଛି ସେ ରୂପକୁ ହୋଇଛ ମୋର ଚିର ସଖା ଅନୁଭବୀ ମୁଁ ପାଇଛି ସେ ରୂପକୁ ହୋଇଛ ଚିର ସଖା ତୁମେ ଦୟାର ସାଗର ମୋହର ପୋଛିଲ ଲୁହର ଧାରା ତୁମେ ସାହାରା ହୋଇ ମୋହର ଆଶ୍ରା ହିଲ ମୋହର ଝରି ଝରି ଯାଇ ଆଖି ଲୁହ ଧାର ଦୁଃଖ ସମୟର କରୁଣା ଭରା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅଟ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟ ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର
ତୁମର ସେଇ ଦୟାର ହସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ନିଏ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହଜି ଯାଉଅଛୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ ଦୟା, ତୁମର ଅନୁଶାସନ, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଅତି ଉତ୍ତମତା ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛୁ ମୋ ରାଜା। ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରକୁ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଧରି ଧରି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଦୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖ। ଲିଡ୍ କରୁଥିବା ଆଜ୍ଞାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସହାୟ ହୋ ପରମେଶ୍ୱର। ମଙ୍ଗଳମୟ ରାଜା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଯାହାକି ତୁମର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସଜାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ରଖି ଆଜିର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ये क्षुद्र निवेदन केवल प्रिय प्रभु जिसुଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା। आमीन आमीन। धन्यवाद आज्ञा प्रियस्तला। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଆପଣ ଅତି ଉତ୍ତମ ପୁଣି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଗାନ କରି ଅତି ଆତ୍ମିକ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ରେଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆରାଧନା କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ଦିବସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛେ। ଆମମାନେ ବାକି ଆଡକୁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ ସେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଜିକାର ବକ୍ତା ପାଷ୍ଟର ସୁଧୀର କୁମାର ଗୌଡାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବ୍ରଦର। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଜିକାର ପାଳକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 25 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ସରଳ ଅଟନ୍ତି, ଏ ହେତୁ ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିବା ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେବେ। ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ସାର୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସୁପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଆଶୀଷିତ ଅଟୁ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଟୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଅଷ୍ଟାଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବୀଣା ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାତରୁ 4:30 ଠାରୁ ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ଏ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଖସଲା ଆଜ୍ଞା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ହେତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି,
जदि संभव स्थान आम अच्छु भिडियो ऑन कर बसिबा प्रभुंकर गौरव सकाशे आम प्रत्येक व्यवहार होथिबा आ प्रभु सुंदर चेहरा देइछन्ति आ सुंदर मुख देइछन्ति आ सुंदर हस्त देइछन्ति सब विषय को प्रभुंक निमंत आम व्यवहार करुथिबा आ प्रभुंकर उद्देश्य आम बढ़ुथिबा जदि सठिक प्लेस रे अच्छु भिडियो ऑन कर बसिबा आ ईश्वरंकर वाक्य को सुनिबा आसंतु आम ईश्वरंकर वाक्य को सुनिबा पूर्व गोटे मिनिट आम प्रार्थना आम आगु को बढ़िबा। धन्यवाद दउछु जीवित परमेश्वर प्रिय प्रभु पूजा प्रशंसा महिमा गौरव पाइबा को मात्र यज्ञवंत परमेश्वर तुम्बे अट प्रिय प्रभु मुझे किए प्रभु आज मत तुम्हें बाछिछ एक धूଳି अकिंचन अयोग्य पापी मनुष्य ओ प्रभु तुम्हें आज बाछिछ तुम सेवा निमंते ठिया करियछ धन्यवाद प्रभु इस समय जीवंत वाक्य को आम श्रवण करने को जीवु मो मुख दे तुम्हें ही कथा हो प्रभु मु किछि नै प्रभु मो कथा कहया मु जाने नै बापा प्रभु जो वाक्य को आज आम श्रवण करूँ प्रत्येक जीवन में प्रचुर फल फलिबा तुम्हें साहाय्य कर वक्ता तुम्हें हो श्रोता तुम्हें हो तुम क्रूसर पछरे मत लुचाई रख बोली मु प्रार्थना करी प्रभु मो सम्मुख रे तुम्हें ही ठिया हो पवित्र आत्मा तुम उपस्थिति रे प्रतिटी विषय को आगो को बढ़िया तुम्हें साहाय्य कर वाक्य को प्रतिटी विषय को मो पापी तुम स्तर समर्पित छोट प्रार्थना मो प्राणर प्रिय नाजरीत्य जीशु नाम रे मागुछि आमेन। तो चलतु मो प्रिय माने आम जीवंत ईश्वर वाक्य को आम अल्प समय शिक्षा करवा प्रभुंकर गौरव प्रभुंकर महिमा हो जे निश्चित भाव प्रभु इस सकाळ समय किछटा विषय आपण मानक सहित मो सहित आपण मानक परिवार मो परिवार सहित से कथा पाई चाहती आज आम किछटा विषय जीवंत ईश्वरंकर वाक्य आम श्रवण करवा जे प्रभु जीशु आम जीवन रो आज कौन चाहती प्रभु जीशु आपण जीवन रो मो जीवन रो कौन चाहती प्रभु जीशु आपण परिवार ठारू मो परिवार ठारू से कौन चाहती आम अनेक समय वाक्य को शुणी आसीचु आ मो ठारू अनेक वयोज्येष्ठ प्रभुंकर सद्भक्त दास मान अछंती से माने प्रचार करि अछंती अनेक जूम रे अनेक सभा समिति रे आम ईश्वरंकर वाक्य को शुणी आसुअछु किंतु ईश्वरंकर वाक्य या को मोर प्रिय माने शुणा जाइतिबा वाक्य प्रति अधिक मनोयोगी हेबा उत्तम तो सेति पाए आम शुणवा ईश्वरंकर जीवंत वाक्य तो सदा प्रभु परमेश्वर आपणक ठारू किंबा मो ठारू से कौन चाहती आम जीवंत ईश्वरंकर वाक्य आम शुणी आसुछु आमको अध घंटा समय अच्छी अध घंटा भितर आम किछटा ईश्वरंकर वाक्य को शिक्षा करवा तो आज सर्वप्रथमे प्रभु जीशु ख्रीस्ट गोटे व्यक्ति विशेष जीवन रू कौन चाहती ताहा आमे प्रत्येक जानू तांको इच्छा अनुसार आमे चलिबा तांको रबरे आमे कर्णपात करिबा तांकर वाक्य अनुसार आमे आगु को बढ़िबा इत्यादि अनेक विषय अछि किंतु आज मैं गोटे विषय कहया पई मु चाहे जे आमे सर्वप्रथमे आजी बा हुए तो आ 2-3 दिन परे आमे नूतन वर्ष को प्रवेश करने को जाऊँ मोर प्रिय माने मु आज कही रखिबा पई मु चाहे जे आज सदा प्रभु परमेश्वर आमानंकर जत्न बा आमे तांकर रब को जत्न सहकारे सुनिबा पई से इच्छा करती तार अर्थ मु कहबा पई चाहे जे आज आमे की प्रकार भाबरे जत्नवान हेबा तार गोटे 5टी विषय मु आपण मानकु कहबा पई चाहे आज आमे की प्रकार भाबरे प्रस्तुत हेबा की प्रकार भाबरे जत्नर सहित परमेश्वरंकर वाक्य को सुनिबा की प्रकार भाबरे जत्नर सहित परिवार सहित परमेश्वरंकर सेवारे बढ़िबा की प्रकार भाबरे जत्नर सहित ईश्वरंकर ऐक्य को रक्षा करिबा की प्रकार भाबरे जत्नर सहकारे परमेश्वरंकर सेवारे अटल रहिबा की प्रकार भाबरे जत्नर सहित यीशु ख्रीष्टंक छामुरे निष्कलंक अनंदन आमे देखा
ଏ केतोटी विषय को आपण मान सम्मुखें मु रखिबा पाई मु चाहे। तो आमे प्रथमे देखिबा ईश्वरंकर रब को आमे कर्णपात करने को शुणा को निजर कर्ण को आमे जत्न करवा। लेखा जाए हित उपदेश पुस्तक तार 4 अध्याय तार 20 पदरी पढ़िबे। ଏ ମୋହର ପୁତ୍ର ମୋ କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର ଓ ମୋ ବାକ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର। आमेन, धन्यवाद दीजिए। एठार आमे देखुछु हे मोहर पुत्र, हे मो रक्त रे किणा जाइथिबा लोक माने, हे मोर ख्रीष्ट रे आश्रित मंडली गण, हे मोठार विश्वास करथिबा परिवार, हे मोर पुत्र, हे मोर दास, हे मोर दासी, मो कथारे मनोयोग कर। मोर प्रिय माने आमे जेते बेले 2024 वर्ष मध्यरे अछु, आउ किछि दिन परे आमे 2025 को जीवा। आमे जीवा पूर्व आमे जत्न होई कर आमे 2025 को आमे प्रवेश करबा। हमर कर्ण को आमे जत्नर सहित रखिबा। मु कहिबा को इच्छा करूछि, आउ जत्नर सहित जदि आपण कर्ण को डरी परमेश्वरंकर रब को सुनिबा, निश्चय परमेश्वर आपणकर रब को मोर रब को सुनिबा पासी प्रस्तुत अटंती। मोर प्रिय माने आमे जदि देखिबा आउ सेई हित उपदेश पुस्तक तार 8:4 रे गोटे विषय लिखा जाए। से जगह एंती लिखा जाए, हे मनुष्य गण मु तुम्भ मान को डाकू अछि, पुणी मनुष्य संतान गण प्रति मोहर रब अछि। प्रथम विषय आमे देखुछु जे ईश्वरंक रबरे कर्णपात करने को आमे यत्नवान हेबा। आज जगतर लोक माने, परिवार लोक माने, अनेक पुओ झियो माने, अनेक स्त्री माने, अनेक पुरुष माने परमेश्वरंकर रब को से माने कर्णपात करने को इच्छा करती नहीं। हाँ, काली संध्यार मुझे टिकरी मार्केट रु फेरिला पर हठात मो पाखु गोटे नुआ नंबर गोटे फोन आसिला। आउ से व्यक्ति जन कहते साइब बाग बोलिकी जयपुर मते फोन कले, आज्ञा नमस्कार। हाँ नमस्कार, किए कहते ना आज्ञा जूम रे आपन नंबर देखी मु आपन टिके फोन कली कथा हेबी। तांको परिवार साक्ष्य दो से गोटे कथा कहले, आम पुओ गोटे 18 वर्षिया भेंडिया गोटे अच्छी आज्ञा, सी आउ बिल्कुल कथा मानु, वाक्य पढ़ बोले पढ़ू ना, प्रार्थना कर बोले करू ना, वाक्य शुणे बोले आमे आगरे जेल सी बसुलु तो शीघ्र शीघ्र प्रार्थना सरी जाउतिला, सी उठी करी पळौतिला, सरी गला पर बाहरी जाउतिला। एबे आमे डुबन चर्च को जाउछु आज्ञा, सिटी 2 घंटा अधे जाउची, से आ बसिबा को इच्छा करू ना। ए कथा से माने कहतिले प्रार्थना करिया काई। आज से प्रकार अनेक लोक परमेश्वरंकर रब को सुनिबा को इच्छा करू नांती। मोर प्रिय मान, ख्रीष्ट जीसु को जानी करी मध्य परमेश्वरंकर रब को सुनु नांती। जो माने परमेश्वरंकर रब को सुनिबे नाही, हितोपदेश पुस्तक लेखा अनुसार बहुत बड़ा अभिशाप से मानक जीवन रे आसीबो, से मानकर जीवन बर्बाद हो जिवो, से मानकर परिवार विनष्ट हो जिवो। परमेश्वरंकर रब को जदि न सुने अन्य कौन रब प्रति आसक्त होती, अन्य कौन विषय प्रति आसक्त होती, से माने आउ विनष्ट मध्य हेबार संभावना थाए। तो आमे देखिबा जे द्वितीय विवरण 28 रो 1 और 2 टिके पढ़िबे। द्वितीय विवरण 28 अध्याय तार 1 और 2 पद। ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି, ସେଇ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ।
ଯେବେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ପଠନ କରିଥିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ ଆଦେଶ କରୁଅଛି ସେ ସବୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଓ କରିବା ପାଇଁ, ଯେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ରବରେ ଯତ୍ନ ପୂର୍ବକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦେଶୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବେ। ଯେବେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବ, ତେବେ ସେଇ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ ଓ ତୁମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ତାର ତଳକୁ ତଳ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା ନା, ଅଭିଶାପ ନିହାତି ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନିଜର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯତ୍ନ କରୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯତ୍ନ କରୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଯତ୍ନବାନ ହଉନାହିଁ, ଅଭିଶାପ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ କେଉଁମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ସରିନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତଙ୍କର ରବକୁ ଯଦି ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କରି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯତ୍ନ କରିନଥାନ୍ତେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ମରିୟମଙ୍କ କୋଳରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରହିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାରଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତଙ୍କର ରବକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତଙ୍କର ରବକୁ କର୍ଣ୍ଣ ଡରି ସେମାନେ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ସେମାନେ ଭୟ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଏହା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ପଢିବା ନା, ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2:13 ଅନୁସାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଉଠ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ମିଶର ଦେଶକୁ ତୁମେ ପଳାଇ ଯାଅ। ଯଦି ସେଇ ରବକୁ ଯଦି ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେଇଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହେରୋଦ ରାଜା ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକରି ବଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନାଜରିତକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ନାଜରିତକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ଉଠ, ଆଉ ହେରୋଦ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛି, ତୁମେ ନାଜରିତକୁ ପଳାଇ ଯାଅ। ମରିୟମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବ। ସେଇଦିନ ମରିୟମ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୂତଙ୍କର ରବକୁ ଯଦି ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସେଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ଏକ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2025କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ, ମୋ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା ଆଉ 2025 ବର୍ଷକୁ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ ଆମେ କରିବା, ପାଦ ପକାଇବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ରବକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ରବକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଅଛି। ତାଙ୍କର ରବକୁ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନରେ, ଆପଣା ପରିବାରରେ, ଆପଣା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଜିଖରୀ ଆଉ ଏଲିସାବେଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ତାର 6 ତାର ତଳକୁ ତଳ ଆମେ ପଢିବା ନା, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 6 ପଦ ପଢନ୍ତୁ।
गोटे पद पढ़ंतु। प्रभुंकर स्तुति हो, प्रभुंकर महिमा हो। लूका लिखित सुसमाचार 1 अध्याय तार 6 पद। ସେମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर भाव पठन करथिबा हेतु। से माने उभय जिखरियो आउ एलिसाबे से माने आचरण करी विधि अनुसारे निर्दोष रूपे आचरण करी ईश्वरंकर दृष्टि रे धार्मिक थिले। जने धार्मिक हेबा कोइले जने ईश्वरंकर दृष्टि, ईश्वरंकर इच्छा अनुसार, ईश्वरंकर विधि अनुसार चलिबा कोइले से प्रथमे गोटे व्यक्ति ईश्वरंकर रब को से सुनिथिबा व्यक्ति अटे। जो व्यक्ति परमेश्वरंकर रब को सुने से तांको कोन करिवे, निर्दोष रूपे आउ ईश्वरंकर दृष्टि से धार्मिक भाव से व्यक्ति को ग्रहण करिवे। मोर प्रिय माने एठार देखु तांकर मध्य गोटे पुत्र संतान नथिला। जेतेबेले परमेश्वरंकर रब को सुनिछंती, जिखरे जने जाजक कर्म करुथिले आ परमेश्वरंकर दूत तांको सम्मुखरे जेतेबेले मंदिर मध्यरे से जेतेबेले प्रार्थना करिया पई जाइछंती, परमेश्वरंकर दूत सीधा सड़क तांको दर्शन दे कहउछंती तुमे भय करना, भय करना। तार अर्थ परमेश्वरंकर दूत आउ परमेश्वर निजे जिखरियंक सहित मंदिर सम्मुखरे कथा हेबा पई चाहुछंती। आउ से कथा कहबा समय जिखरिय सेही कथा को सेही रब को कर्ण डेरी सुनुछंती। तांको जीवन प्रति, परिवार प्रति बहुत बड़ एक आशीर्वाद तांको कलर एक बाप्तिजक जहन को से जन्म देवार सुजोग मध्य पाइले। ख्रीष्ट रे मोर प्रिय मंडली, आज सकाळे आमर कर्ण को आमे प्रस्तुत करिबा, आम कर्ण को आमे यत्न करिबा परमेश्वरंकर रब को सुनिबा। से दिन जदि परमेश्वरंकर रब को मरियम आ जोसेफ सुनि न थांते आ तांक कलरे यीशुंकर जन्म हेई पारि न थांता। अनेक बड़ समस्यार सम्मुखीन मध्य से पड़िबार संभावना थिला। अपवित्रतार सहित जीवन यापन मध्य काटी पारि थांते। जो समय परमेश्वरंकर रब को सुनी जाउछंती से जत्न ही जाउछंती, जत्न ही जाउछंती। से हितोपदेशक 4:26 रे बोधे लिखा जाए, तुम हृदय को अति जत्नर सहित रख, जत्नर सहित रख। परमेश्वरंकर रब को जदि सुनी न थांते आ से माने 23 रे लिखा जाए, 4:23 रे तुम हृदय को अति जत्नर सहित रख। परमेश्वरंकर रब को जोसेफ आ मरियम जत्नर सहकारे सुनिबा द्वारा तांको हृदय को से जत्नर सहित रखिछंती। तांकरी संपर्क को पवित्रतार सहित रखिछंती। तांकरी कथावार्ता सब पवित्र हो जाउछि। तांको उभय स्वामी स्त्रींकर स्नेह संपर्क सब पवित्रतारे पूर्ण हो जाउछि। केवल परमेश्वरंकर दूतंकर रब सुनिबा द्वारा। आज आमर कर्ण को कि प्रकार जत्न आमे करिछु। चलंतु आमे आ गोटे विषय देखिबा, प्रभुंकर महिमा, प्रभुंकर गौरव हो। आ गोटे विषय आमे देखिबा, आत्मा को ऐक्य रक्षा करिबा पाई आमे जत्नवान हेबा। लिखा जाए एफिसिय पुस्तक 4:3 पदरे लिखा जाए, आत्मा को ऐक्य रक्षा करिबा निमंते आमे कोन करिबा, जत्नवान हेबा। मोर प्रिय माने आज आत्मा सहित, पवित्र आत्मा सहित पढ़िबार साहाय्य करिवे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सेठार लिखा जाए, शांति रूप बंधन रे आत्मा को ऐक्य रक्षा करिबा निमंते जत्नवान हो। आत्मा सहित जीशु जतबे स्वर्गान्वित हेले से तांकर आत्मा को हमको प्रेरणा करि जाइछंती। से आत्मा आम सहित अछंती। से आत्मांकर उपस्थिति रे आमे आराधना करि पारुछु। से पवित्र आत्मांकर उपस्थिति रे आमे वाक्य प्रचार करि पारुछु। से पवित्र आत्मांकर उपस्थिति रे आमे सुस्थता मध्य पाई पारुछु। आ से पवित्र आत्मांकर उपस्थिति रे आ प्रभुंकर सेवा आमे शक्ति युक्त यागु को बढी मध्य पारुछु। मोर प्रिय माने से आत्मांक सहित आमे कोन करिबाकू
शांति रे रहिबाकू शांति रे बसवास करबा पाई परमेश्वरंकर वाक्य एठारे कहे। मोर प्रिय माने आज जदि आमे देखिबा परमेश्वरंकर आत्मा को बा परमेश्वरंकर आत्मा को ऐक्य को रक्षा करबा पाई हेले जत्नवान हेबा कहले प्रथमे आमे परिवार सहित आमे जत्न हेबार अछि, पुओ झियो सहित आमे जत्न हेबार अछि, जो द्वारा आत्मा को सहित मिलन रे आमे प्रभुंकर उपस्थिति को आसीबार अछि। आज अनेक परिवार अनेक समस्या, अनेक झगड़ा, अनेक कली सृष्टि हो जाए, अनेक स्वामी स्त्री पुओ झियो सहित, जो द्वारा आत्मा को ऐक्य को बा आत्मा को सहित आमे आ शांति रे बसवास करि पारू नाहु। सेति पाई मोर प्रिय माने पवित्र आत्मा को आमे शांतिर सहित आमे आमे कोन करिबा तांकर ऐक्य को बा तांकर सहित आमे बसवास करिबा। पवित्र आत्मांकर शांति मोर प्रिय मंडली आज आमे की प्रकार भाबरे पवित्र आत्मांकर ऐक्य को आमे रक्षा करूछु। आत्मा को ऐक्य रक्षा करिया पाए आमे परिवार सहित शांति रे आत्मांकर सहित आमे बढ़िबा को पड़िबो। आत्मार सहित आमे प्रार्थना रे बढ़िबा को पड़िबो। आत्मार सहित आमे व्यक्तिगत प्रार्थना रे बढ़िबा को पड़िबो। प्रतिटी विषय रे आमे आत्मा को अपना हृदय मध्य आमे स्थान देबा को पड़िबो। मु कहउतली हितोपदेश तार 4:23 रे अपना हृदय को जत्न रे रखिबा द्वारा पवित्र आत्मांकर शांति आमे प्राप्त हे परिबा। मोर प्रिय माने आमे आ गोटे विषय देखिबा जे सदा प्रभुंकर सेवा कार्य रे अटल ही रहिबा पाए जत्नवान हेबा। 2024 वर्ष रे आमे जेते बेले अवहेलित जीवन काटी अछु 2025 को जेते बेले जीवा पूर्वरु आमे जत्नर सहित से 25 वर्ष को स्वागत करिबा। प्रस्तुत आमे से 25 वर्ष को आमे स्वागत करिबा। प्रस्तुत सहकारे आमे से 25 वर्ष को परिवार सहित आमे पदार्पण करिबा। आज मु घंटाटे प्रार्थना करूथिली, आज मु 10 मिनिट प्रार्थना करूथिली, आज मु खाली जूम रे बसी प्रार्थना करूथिली, आज खाइबा समय रे प्रार्थना करूथिली, खाली सोइबा समय रे मोर जीवनटा बीती जाउतला प्रार्थना रे। किंतु नाइ मोर प्रिय माने आमे प्रभुंकर सेवा कार्य अटल रहिबा पाई हेले जत्नवान हेबा को पड़िबो। आज आमे 10 मिनिट जदि प्रार्थना करूछु 2025 रे आमे निष्पत्ति नेबा 20 मिनिट प्रार्थना करू। 2024 रे जदि मु जनक पई प्रार्थना करूची 2025 रे आमे 10 जनक पई प्रार्थना करिबा। आज गोटे घंटा मु जूम रे बसुची 2025 रे मु 2 घंटा मु प्रार्थना रे बसिबी जूम रे। आज गोटे चैप्टर मु बाइबल पढ़ी बाहर को जाउची 2025 रे आ मु कोन करिबी 2टा चैप्टर पढ़ी करी मु बाहर को छी। एहा हमर निष्पत्ति बा आमे जत्नवान जेतोले 2025 को आमे जाउछु जीवा पूर्वरु आमे प्रभुंकर सेवा कार्य रे आमे अटल रहिबा। कौन सी प्रकार आमे टलमल हेबा को चेष्टा करिबा ना। आमे परिवार सहित अटल भाबरे प्रभुंकर सेवा कार्य आमे करिबा। अनेक रेफरेंस गुडा को अछि समय स्वल्पता जगु तामु परिप्रकाश करि पारुने। प्रथम कोरिन्थियो 15:58 एर गोटे विषय लेखा जाय आमे देखिबा। लेखा जाय से जगह रे अतभे मोर प्रिय भाई माने प्रभुंक सेवारे तुममानकर परिश्रम निष्फल नुहे एहा जानी प्रभुंकर कार्य रे सुस्थिर ओ अटल रे सर्वदा अधिकरु अधिकतर जत्नवान हो। हालेलुया। प्रभुंकर महिमा प्रभुंकर गौरव मोर प्रिय माने आमे कोन करिबा। आमे जो बसुछु सकाळे जो सेवा करछु प्रभुंक निमंते ता निष्फल केबे हेबो। ईश्वरंकर वाक्य कुए ईश्वरंकर वाक्य तांकुरी सद्भक्त लोक मानक जीवन प्रति परिवार प्रति केबे निष्फल फेरी आसीबो नै मोर। आमे अटल बा मजबूत आमे हेबा परमेश्वरंकर सेवा पाए परमेश्वरंकर सेवा करिबा परमेश्वर ठार आंटू भांगिबा परमेश्वर ठार प्रार्थना करिबा परमेश्वरंकर रब सुनिबा। मोर प्रिय माने आमे आउ गोटे विषय देखिबा जे
संतान गण को ईश्वरंकर वाक्य शिखाइबा को आमे यत्नवान हेबा। मैं प्रथम रे जो जयपुर कथा कहूली आज से पुअर परिस्थिति एमती तांके कहूले आज्ञा खेल बोले से खाऊ नाही पीऊ ना आज्ञा तार निद भी हजि जाउछि। ओडिशा बाहर को जाकर खेली कर आसुछ आज्ञा बोले ओडिशा बाहर को जाकर खेली कर आले फायदा कोन अछि आज्ञा। हमर पुओ झियो ये पृथ्वी रे हमर जगत रे हमर डिस्ट्रिक्ट रे हमर ओडिशा रे से जेते हाई लेवल रे गले कोन हो आज्ञा प्रभु भय जदी नथिबो प्रभुंकर रब को जदी से सुनु नथिबो किछि फायदा नाही आज्ञा। सेटा जगत पाई आमे करंतिर देखुछु आमे प्राण पण करी आ पण पाइबा निमंते लक्ष्य स्थल को दौड़ुअछु। ए जगतर कार्य जगत मध्य सीमित रही आज्ञा। इ जगतर खेल जगतर कार्य स्वर्ग राज्य रे काम आसीबन। सेति पाई द्वितीय विवरण तार 6:7 रे लेखा गला तुम्भे माने अपना संतान गण को खाइबा बेले सोइबा बेले उठिबा बेले बसिबा बेले चलिबा बेले केवल प्रभुंक विषय रे शिक्षा देव। आज से पुओ को जदि से माने सान बल जदि शिक्षा दे थांते आज से पुओ बाध्य हेई न थांता परमेश्वर रब को सुनिबा पाई से आउ नास्ति करि न था। मु प्रभु को गौरव सकाशु कहबा पाई चाहे मोर टेंशन एवरु बढ़ी जाउछि मो पुओ झियो पाई तांको प्रतिदिन मु कहबा पाई चाहे प्रतिदिन वाक्य शिखाइबा पाई चाहे आज भी सोई पड़िछि नले मो पुओ आउ झियो मध्य वाक्य कहबा पाई बेसी इच्छा करिवे। मु कहबार उद्देश्य आमे सानो बेलुरु हे सेमानकु आमे शिखाइबार अछि वाक्य रे लिखा जाय सेमानकु शास्ति देबा पाई त्रुटि करो नाही बालकर गंतव्य पथरे ताकु शिक्षित कराओ तोरे वृद्ध हेले मध्य से विमुख हेबो नाही। आज बापा मार अनेक भूल रही जाउछि मो पुओ टिके मोबाइल देखु नाही मो पुओ ता सांग साथी टिके जाई कर रील्स बनाओ मो पुओ टिके जाई कर ता सांग साथी साथे बुली कर टिके खेली बुली कर आसु। एई चिंता अनेक बापा मान कर अछि किंतु केतेबेले मो पुओ कि मो झियो टिके बाइबल पढु आंटू टिके भांगु रविवार उपासना टिके आसु ए जूम सकाळे जूम मध्य टिके प्रार्थना हेले बसु ए चिंता अनेक बापा मान कर हे न थाए। आज आम पुओ झियो से प्रकार शिकार हे जाउछन्ते। मोर प्रिय माने मु कहबा पाई चाहे आपना पुओ झियो माननकु आमे ईश्वरंकर वाक्य सुनाइबाकू ईश्वरंक ठारे प्रार्थना कराइबाकू तांकर वाक्य को अध्ययन कराइबाकू आंटू भांगिबाकू आमे स्वामी स्त्री परिवार सहित आमे यत्नवान हेबा निहाती जरूरी कारण भविष्य रे सेमानकर पथ विनष्ट हो जाई पारे सेमानकर भविष्यमय जीवन अंधार हो जाई पारे तांको आलोक को आनिबा पाई यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर आपण मानकु पुणी मते बाचिचंती सोइबा बेले खाइबा बेले उठिबा बेले बसिबा बेले चलिबा बेले सब समय रे परमेश्वरंकर विषय रे सेमानकु शिक्षा चेतना दे सेमानकु ग्रथ करो बढ़ाओ। आज ए विषय को अनेक बापा माँ बुझी पारंते ना छाती फुले करी आमे कहि दउछु मो पुओ जेतकी मोबाइल ऑपरेट जानी छी आज्ञा आमे भी करि पारुनी से जगह जदि आमे टिके कहि पारबा कि आज्ञा मोर पुओ आज गोटे 10टा सुना पद कहूची कि खुशी विषय बोले आमे कहि पारुछु कि नहीं तार अर्थ आमे पुओ जो को एनकरेज करूछु सीधा जदि टिके 5-6 वर्षर पुओ कि 8-10 वर्षर पुओ आज्ञा मोर पुओ लैपटॉप एते बढ़िया चलाउची एते एडिटिंग करूची से एनकरेज मो बापा मो पाई केते उत्साहजनक कथा कहउछंती से आउ तर एनकरेज कर आउ टिके आगु को बढ़िया पाई से इच्छा करिवो। से जगह आमे कोन करिबा परमेश्वरंकर वाक्य को शिखाइबा परमेश्वर ठार प्रार्थना करिबाटा शिखाइबा बड़ मान को सम्मान देबाटा शिखाइबा प्रभुंकर दास मानकर अनुगामी हेबाटा आमे शिखाइबा प्रभुंकर दास मान को सम्मान देबाटा शिखाइबा। आज अनेक परिवार मध्य रे अनेक पुओ जचंती गोटे पाळक आज्ञा गले नमस्कार मध्य करिबाटा शिखि नांती आ गोटे प्रकार नमस्कार मध्य अछि अनेक लोक गोटे हाथ रे एंती नमस्कार करबे बोले गोटे चापड़ा मार देबी देख बोला से प्रकार परिस्थिति रे हमर पुओ झियो अछंती 2025 को जीवा पूर्वरु मु अनुरोध करे आमे जेते जण आमे वर्तमान छु 18 जण आमे आम परिवार को जत्नर सहित बड़ रखु रखु निजर पुओ झियो को जत्नर सहित आमे ईश्वरंकर वाक्य को शिखाइबा
और जत्नर सहित ईश्वर रब को कर्ण डेराई कर शुणाइबा व्यक्ति आम हेबा। बहुत बड़ प्लेस अच्छी 2025 आम पाए आम परिवार पाए मंडली पाए जो पर्यंत आम परमेश्वर रब शुणी ना से पर्यंत समस्त प्रकार आशीर्वाद प्राप्त हो पारिबा नहीं। आ गोटे विषय देखिबा जीशु को छामुरे समय हो जाइए आज्ञा 2 मिनट देखी जाइए। ओके जीशु को छामुरे निष्कलंक अनिंदनीय पाई जत्नवान हेबा पढ़िबे द्वितीय पितर तार 3 अध्याय तार 14 पद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 3:14 पद। ଅତଏବ ହେ ପ୍ରିୟମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେପରି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବାର ଦେଖିବ ଏଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ କର। हालेलुया धन्यवाद माँ। पढ़िलु ओ तेब हे प्रिय माने हे प्रभुंकर लोक माने हे प्रभुंकर दास दासी माने हे प्रभुंकर सद्भक्त माने तुम्हें माने यही समस्त विषय अपेक्षा करुथिबारु ताहांको छामुरे जेपरि निष्कलंक व अनंदनीय होई शांति थिबार देखाजिवो एथिपाई जत्नवान कर। आमे वाक्य को समाप्त करिबा। तो मु कहिबा पाई मु चाहे तो मोर प्रिय माने आजिकार ये ख्रिस्टमास सेलिब्रेशन मास मध्य आमे अछु। जदि आमे सेई अवस्था रे मरियम जोसेफन को जदि आमे देखु प्रथम मध्य मु कथा कहिली जे से माने ईश्वरन को ठारे केमती थिले निष्कलंक व अनिंदनीय। आज से व्यक्ति को से बाछिले। आज जदि आपण आ मु ईश्वरंकर दृष्टि रे निष्कलंक आ अनिंदनीय देखा जाऊ आज आपण मानकर पुओ झियो पुणी मो पुओ झियो ईश्वरंकर दृष्टि रे निष्कलंक आ अनिंदनीय देखा जिबा। आज आपणक मंडली पुणी मो मंडली ईश्वरंकर दृष्टि रे अनिंदनीय देखा जिबा। से प्रकार व्यक्ति को से प्रकार मंडली को से प्रकार पुओ झियो को आ परमेश्वर चाहते। जगत रे अनेक लोक थिले जोसेफन को परी जगत रे अनेक लोक थिले मरियम को परी किंतु निष्कलंक अनिंदनीय कौन सी व्यक्ति पाखरे देखा गला ना। कौन सी व्यक्ति हृदय को अति जत्नर सहित रखी नथिले। कौन सी व्यक्ति कर्ण डेरी परमेश्वर रब को जत्न सहकारे शुणु नथिले। केवल ए 2 व्यक्ति परमेश्वर रब को शुणी। अनेक विषय अच्छी बाइबल रे। मूसा मध्य परमेश्वर रब को जत्नर सहित शुणी। दाऊद मध्य परमेश्वर रब को जत्नर सहित शुणी। आईब मध्य परमेश्वर रब को जत्नर सहित शुणी। एलियो मध्य परमेश्वर रब को जत्नर सहित शुणी। अनेक विषय अच्छे किंतु एठार हम देखु ख्रिस्टमास सेलिब्रेशन समय रे अनिंदनीय निष्कलंक हृदय को सी आज चाहती। जदि अनिंदनीय निष्कलंक हृदय जदि न थांता अपवित्रता जोसेफ आ मरियम को जीवन रे कार्य करि थांता। कारण से माने परमेश्वर रब को शुणिबा व्यक्ति थिले। आमे देखिलु जे परमेश्वर रब को कर्णपात करने को जत्नवान है। आमे देखिलु आत्मा को रक्षा करने जत्नवान है। आमे देखिलु प्रभु को सेवा कार्य अटल रही आमे जत्नवान है। आमे देखिलु जीशु को छामुरे निष्कलंक अनिंदनीय जत्नवान है। आमे देखिलु संतान गण को ईश्वर रब शुणाया ईश्वर प्रार्थना करने ईश्वर वाक्य को ध्यान करने मंडली गृह को नापा आम जत्नवान से गोटे विषय प्रभु चाहती। आम देखिलु देखा जे परमेश्वर आज तांकरी अनुग्रहर पात्र पात्री को चाहती। से अनुग्रहर पात्र पात्री जो माने ईश्वर रब को जत्नपूर्वक शुणती। जो माने निजर संतान गण को परमेश्वर ठारे जत्नपूर्वक नेबा को सिखाती। जो माने
परमेश्वरଙ୍କ पवित्र आत्माଙ୍କର ऐक्य रक्षा କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି। प्रभुଙ୍କ सेवा कार्य अटल रहा यत्नवान हुंती आउ जीशुଙ୍କ छामुरे निष्कलंक अनिंदन देखा जाती से माने अनुग्रहर पात्र आउ पात्री से अनुग्रहर पात्र पात्री पाखरे जीशु ख्रीष्ट रहा चाहती। मोर प्रिय माने जो समय जीशु ख्रीष्ट आपण जीवन रे परिवार आसीजिबे सब परिस्थिति आपणकर बदली सब परिस्थिति आपणकर बदली जीव सब कथावार्ता बदली जीव सब रंग ढंग बदली जीव आ लोक देखिए आश्चर्यजनित होइजिबे। मरियम को केही मध्ये जानि पानथले एते पवित्र व्यक्ति एते पवित्र नारी जोसेफ को तांको परिवार लोक मध्ये जानि नथले एते पवित्र व्यक्ति जेतले जीशु जन्म नेला परे ऑटोमेटिकली सब रिजल्ट सामना को पळे आसुछि। गोटे 2 मिनिट कहि कर बंद करिया पय मु चाहे दिनकर घटना गोटे राजा आदेश कले ता राज्यवासी को समस्ते आस मोर जेते धन संपत्ति जहा अछि जे जाकू जोटा इच्छा से नहीं करी चल। राज्यवासी धाई आसिले किए तो राजार घोड़ा को नहीं गला किए तार गध को नहीं गला तार सोना नहीं गला किए तार तलवार को नहीं गला किए तार खाद्य सामग्री नहीं गला कि राजार मुकुट को नहीं गला सब नहीं गले। जो लोकटा जो गोटे पुओ से आगरे आसी ठिया से देखुची किए कौन करुची सब नहीं गला पर राजा आदेश कहउचंती पुओरे तू तो प्रथम रे आसिलु कौन पाई तो ठिया करइलो बाबू किछिटा गोटे तू नहीं कर जाई थांतु। से चिंता कला सीधा सड़क राजा पाकु जाए राजार हाथ को से धरुची। राजा आश्चर्य मो हाथ को कौन धरुचु मो हाथ काटिक तते दे देबी ना कौन कहूचे राजा महाराजा मते आपनकर हाथ दरकार ना आपण गोटे 2-4 दिन मो गृह आसिक रुहतु मु से अपेक्षा रे अछि। मु जदि चाहि थांती प्रथम राति मु आपनकर सोनार मुकुट को नहीं कर मु पळाई थांती सोनार चप्पल को मु नहीं कर पळाई थांती सोनार सिंहासन चेयर टा को टेकी कर मु पळाई जाई थांती ना मते से सब किछि दरकार ना आपण दरकार मो गृह आसी आपण 2-4 दिन रहिबा दरकार। राजा निष्पत्ति दे जैसंती ठीक अछि मु जीवी तार सैन्य सामंत को पठाउछंती बाबू आगे शीघ्र जाओ से पुअर घर केमती अछि देखि कर आस। तार सैन्य सामंत जतले जाउछंती देखुछंती से गुटे झुपुड़ी कुड़िया रे रहउछि ता गृह को जीवा पय रास्ता मध्य नाही बसिया पय सुंदर चेयर कोता तो छाड़ंतु गुटे पट्टी मध्य नाही। सैन्य सामंत जतले आसुछंती मंत्री माने आसुछंती महाराज आपण से जगह रही पारिबे नाही जीवा पय रास्ता नाही रहिबा पय घर नाही बसिया पय बारंडा नाही। राजा आदेश देउछंती ना मोर निष्पत्ति रे मु अटल मु जहा हेले मध्ये से पुअर इच्छा को पूर्ण करिवार अछि। ता गृह को अति शीघ्र धन संपत्ति सब नियो सुंदर रास्ता तैयार करो सुंदर राजमहल गोटे तैयार करो सुंदर आसन तैयार करो सब राजमहल रे परिपूर्ण करो मते 4 दिन से जगह रे रहिबार अछि। हालेलुया प्रभुंकर महिमा प्रभुंकर गौरव देखंतु मोर प्रिय माने आज राजा ता गृह को जाउची तार रास्ता परिवर्तन हो जाउची तार गृह परिवर्तन हो जाउची तार खाइबा पीबा परिवर्तन हो जाउची तार बसा उठा सब परिवर्तन हो जाउची तार पिंदा उडा सब परिवर्तन हो जाउची। आज मरियमंक कलरी जोसेफंक कलरी गुहाल कुंडरे जेतले जीशु आसंती बेतलीम रो सब विषय परिवर्तन आम सारा समग्र देश निमंते को आनंदजनक सुसमाचार जेते लोक से पुओ को देखिले अरे ये गृह केमती राजमहल ही गला ये एटी केमती राजमहल चेयर पड़गला एटी काहे सिक्यूरिटी जागी छंती एटी काहे राजा आसिकरी अछंती ठीक तद्रूप मर्त्य माने आज आपण आ मु अनुग्रहर पात्र पात्री जदि हेबा से राजा यीशु आपणक जीवन रे मो जीवन रे आपणक परिवार रे मो परिवार रे आपणक मंडली रे मो मंडली रे जन्म नेबा पाई से चाहती। से जन्म नेबा पूर्व मरियम जोसेफंक बलिया जिखरियो एलिसाबेथंक बलिया आमे जत्न पूर्वक तांकर रब को सुनिबा को पड़िबो आत्मा को ऐक्य को रक्षा करबा को पड़िबो जत्नर सहित अपना हृदय को रखिबा को पड़िबो जत्नर सहकारे अटल भाव तांकर सेवा कार्य करबा पड़िबो जत्नर सहकारे हमर पुओ झियो मानकु ईश्वरंकर वाक्य शिक्षा चेतना परामर्श दी आगु को आमे बढ़ाइबा को हेबो
ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନନ୍ଦନୀୟ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖାଯିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଏହା ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲୁ ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଠାରୁ ଏଇ 5ଟି ବିଷୟକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଯତ୍ନର ସହିତ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଐକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅନନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ, ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ, ଯତ୍ନର ସହିତ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଡିସେମ୍ବର 2025କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ସବୁରେ ପରିପକ୍ୱ ଯତ୍ନବାନ ହେଇକରି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେବା। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାର 2 ବରଣ 28ର ପଢିଗଲୁ, ଆମେ ତାର ତଳକୁ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ସଙ୍ଗ ଧରିବ ଚାଲିବ। ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ମାଗିବା ସେ ବିଷୟ ସେ ଦେବେ। ବାକ୍ୟରେ କୁହାଗଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆମର କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କର, ତଇରେ ଆମେ ତୁମରି କଥାରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା। ଯେରେମିୟା 29:12 ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କର, ଆମ ନିକଟରେ ଡାକ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତଇରେ ଆମେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ। ଆଉ ଏହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆପଣମାନେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ମୋ ପରିବାର ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯତ୍ନର ସହିତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ହେବା, ଆଉ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆମମାନ କରିବା, ସେ ନିମରେ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ରେଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ